Ja. Okay. Right, okay. Hier verduidelik hulle maar die hele storie weer 'n keer. As jy dit verstaan, dan kyk daar's preset en clear nou bygevoeg. 30 En seconds daar's left. D en daar's klokpulse. So met ander woorde as jy hierdie ding deurgegaan het, dan sal jy 100% verstaan hoe werk hierdie preset en clear en D. Hoekom is party sinkrone en hoekom is die ander asinkrone? Okay. 10 seconds Okay, left. net om jou te help om te onthou. Sê wat beteken dit as ek sê jy is Pick up the spike. apolities? Clutch. You are apolitical. What does it mean? Match point. No. The When you are apolitical, means that you you're are not. not affected by any how can I say politicians. Yeah, yeah. You make up your mind and you decide what's right and what's wrong. Do you agree? Without 100%. But if I say you are political, what does it mean? jy doen dan wat die politiek sê. Yeah, you Wat can't make hulle up your doen. mind. Politicians make your mind up for you. Ja. So in other words, you depend on what they say. But if you are apolitical, then it means you make up your own mind, you are independent, and you decide what's wrong and what's right. But if you are political, then politicians decide for you what is right and what is wrong. Last player standing. Okay, you will remember. Okay, all right. Same with synchronous and asynchronous. Asynchronous mean you are independent. The device is independent. But if it's synchronous, then the device or the input is depending on a clock pulse. One enemy remaining. Right, okay. So daar gesels hulle van oor die D-wipkring. Kom ons gaan af hierso. Okay, daar's die JK flip-flops. 30 seconds left. Clutch. Defenders win. Okay, hier's nou flip-flops en die operating characteristics. Kan ek deur dit gaan. Daar verduidelik hulle die storie van propagation delay, wat dit presies is. Kom ons kyk hierso. Okay, die eerste een is propagation delay. Weet, met ander woorde, daar kan jy sien Q verander nadat die klokpuls plaasgevind het en al sulke goed. Propagation delay op preset en clear. Okay, daar's ook 'n bietjie propagation delay by betrokke, maar as ek sê daar's nie is nie klokpuls afhanklik nie. Okay, die volgende ene wat belangrik is wat jy moet weet wat beteken is hierdie set time. Met ander woorde, wat beteken dit set time? Set time, kom ons lees hom weer. It is the minimum interval required for the logic level to be maintained constantly on the input J and K or D prior to the trigger H. So set time beteken maar net is dat jou hoe kan ek sê synchronous inputs moet stabiel wees. Met ander woorde, hulle moet nie nog rond beweeg en nie weet wat wil hulle wees nie. Hulle moet 'n 1 of 'n 0 wees. 'n Sekere tyd voordat die klok plaasvind. As hulle onstabiel is terwyl die klok plaasvind, dan kry jy snaakse goed. Nee. Kom ons hoe kan ek dit stel? So met ander woorde dit maak sin. So met ander woorde hy moet vir 'n paar nanosekondes moet alles stabiel wees. Met ander woorde daar mag nie meer veranderings wees nie. Vir 'n sekere tyd lank. En as daai tyd verstreek het, dan kan die klokpuls plaasvind en dan sal hy dit so registreer. Maar as dit nie die geval is nie, dan gaan hy die verkeerde goed registreer, nee. Dis reg.
Yeah. Okay, so for instance, if you stand in a queue and you want to buy a bus ticket, and when it's your chance to buy the bus ticket, and you don't know what you want to do, then the guide or the conductor or whoever the case might be that you're buying the ticket from, if you can't tell him, he's going to ignore you and he's going to decide for you you don't want a bus ticket and he's going to chase you away. You agree? But if you stand there in front of him and he asks you, then you must know what you want to do. You will say, okay, I want a bus ticket or I don't want a bus ticket. So in other words, and he will accept your word for it. If you don't want one, he will say, please pass. But if you want one, he will give you one. But if you don't know, then he will chase you away in any way. You get the picture. Okay. Right. Whole time is that once the clock pulse took place, there you can see when it took place. After a few nanoseconds, um, then the output is reliable. So in other words, um, then you can accept that this is going to be the outcome whole time. Is the minimum interval required for the logic levels to remain on the input after the triggering edge. Okay, so met ander woorde, nadat die klokpals plaasgevind het, moet die input nog steeds stabiel gehou word, nê? Nee. Want onthou byvoorbeeld die klokpals moet plaasvind in 'n stabiele omgewing. So it must be stable before the time and it must be stable after the clock pulse. Because Ja, the so dat kan because the clock pulse just initiate the process. And if there's an instability during that time, then you might get funny results. You with me? So it's important. Setup time, hold time. Between that two times, the clock pulse will take place. And that in that time frame, the data input on D must be stable. It mustn't say, for instance, jumping around because then the D ja. flip flop will definitely register the wrong information. Okay, good. Maximum frequency. Maximum frequency, pulse width, so forth. You can read through it and so forth. Daar kan jy maar weer alles lees. Wat is daai ene gewees? Flip-flop applications. Okay, daai maximum frekwensie wat hulle van gepraat het, dit het te doen met jou hoe kan ek sê jou propagation delay ook, nê? Nee. Frekwensie is mos 1 op T. Ja, is 1 op T. Propagation delay is T. So met ander woorde die reciprocal of propagation delay is your maximum frequency. Okay. So in other words, the shorter your propagation delay, the higher your maximum frequency will be. So in other words, when you select a device, you always go for the shortest possible propagation delay because the shorter the propagation delay, the higher your maximum frequency. Okay, it makes sense. Okay, flip-flop applications. Okay, parallel data storage. This is typically how they will use it. So in other words, they will connect all the clocks together. You put your data on there, and once you clock it, it will capture the data on this side, and the image of the data will be on this side. So in other words, this is typically how a computer port will look like. A computer port consists of D flip-flops. So next semester, we're going to look at microcontrollers and so forth. And this is typically, you can make a note, this is how your microcontroller port will look like.
So this side, you will put the data on for a few nanoseconds. You apply a clock pulse. The clock pulse will capture the data, and the data will be on this side as long as there's no clock pulse again. So in other words, every time when you apply a clock pulse, the data will change. You agree? But if you don't clock this circuit, then the data will stay there for an indefinite period of time. You've got it. Ja, Okay. Julle moet hierdie ding merk, is belangrik. Jy gaan hom weer sien volgende semester. En as jy vir my sê nee, as jy nog nooit so iets gedoen het, gaan ek jou agterend skop of ek vlieg soontoe. Ek vlieg soontoe en ek kom skop jou agterend. Is dit reg? Okay. Right, frequency division. Dit wat ons nou net gesê het, as jy byvoorbeeld as jy not Q aan D vasmaak, dan toggle hierdie ding, nee. Maar boonbehalwe dat hy toggle, as jy hier klokpulse instuur, kyk wat gebeur. Met ander woorde, hierdie is 'n positive edge trigger. Hy verander net elke keer met die positiewe flank. Kyk wat het hy gedoen met Q. Jou frekwensie het gehalveer. Stem jy saam? ja, As jy hierdie key aan daai klok vasmaak, wat gaan met daai key gebeur ten opsigte van die oorspronklike input klok? hy gaan nog, Hy gaan nog weer 'n keer deur 2 deel, so met ander woorde hy gaan 4 keer stadiger word, nee. ja, As jy nog so ene daar aansit, dan gaan hy 8 keer stadiger word. Dis mos 2, 4, 8. En nog ene aansit, gaan hy 16 keer stadiger word, nee. ja. Maar, connect jy, as jy nou typies so iets sal doen, is dit dan die flip-flops met die flip-flops? Of kan jy dit meng? Kan seker nie meng nie, nee. Wag ek sê met jou, nee? Soos as meneer, nou kyk, ek kyk nie in my boek, as meneer 'n bietjie afscroll, Okay. dan wys hulle nou die D-flip-flop sit hulle saam met die D-flip-flop om hy vision te doen. Ja, sê. Ja, dis presies wat ons nou gesê het. Kyk, daar is die eerste een, QA. Kan jy sien uit hom gaan. Die frekwensie het 2 keer stadiger geword. Maar En as jy nou weer is dit QB, dis daai ene. Kan jy sien hy het nou 4 keer stadiger as daai ene geword, nee. Ja. Okay. Ek sien. Okay, so hierdie is 'n tipiese voorbeeld van klokpuls of pulse frequency division. So jy kan hom so afdeel. So hierdie is 'n frequency divider. Met ander woorde, jy deel hom elke keer met 2. Daar het hom nou met 3 gedoen. Nou, dit is te pragtig. Kyk daarso. Sien daar het hy hom 2 keer stadiger gemaak, daar het hy hom 4 keer stadiger gemaak en daar het hy hom 8 keer stadiger. Vir hierdie 3 van hulle, nee. Yes, ja. Nou sê. Okay, daar's nou counters. So met ander woorde, as jy nou kyk en nou al wat hulle nou gedoen het, hulle doen dit nou met JK flip-flop. JK flip-flop is mos nou nie rocket science, dis dit reg. Want kyk, al wat jy doen is jy maak mos nou vir J en K, en J en K maak jy aan high vas. Met ander woorde, en high bly altyd high. So met ander woorde is 5 volt. Kyk wat gebeur nou hier so, as jy hom klok, dan gaan hy toggle daar, so net soos die JK, die flip-flop, nee. Yep. En as jy hom nou daarna daai in sy klok toe vat, kyk wat gebeur nou hierso. Hier gaan hy ook 2 keer stadiger word, daar gaan hy 4 keer stadiger word, QB. Want hy klok van hierdie ene af, nee. Ja. Okay, hierdie koneksie soos ons hom hier het, staan dan ook as asinkrone bekend, nee. Want hoekom sê ons dis asinkrone? Hulle klok nie almal gelyktydig met die klok nie. Ja.
Hierdie ene klok saam met die klok. So met ander woorde, jy kan sê hy is die enigste ene wat sinkrone is, maar hierdie res van die crowd wat hier volg, is almal asinkrone. Hulle sien. Dis nie die klokpuls wat hulle mindfulle opmaak nie. Dis hierdie ou se output wat hulle mindfulle opmaak, nee. Ja, maar You got the picture. Ja, julle moet tog nooit laat politicians julle mind vir julle opmaak. Jy moet vir julle self dink. Daai poepolle weet gewoonlik nie wat aangaan nie. nee, wat. Okay, so goed. Hier is nou ander ene. Ask myself die ene. Het hulle maar net 3 van hulle aan mekaar gekoppel. Kyk daar so is QA, QB en QC. Hierdie ene word 2 keer hierdie ene maak hom 2 keer stadiger, daai maak hom 4 keer stadiger en daai maak hom 8 keer stadiger. Daar kan jy dit weer sien. Okay, dan het ons, daar's nou 'n one shot, maar ek moet nou nie oor die one shots. Dit is nou julle het mos die triple